بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله أعزائي نشوفوا l'exercice 30 تمرين 30 من الكتاب المدرسي ماكسيمات الدرس ديال les fonctions numériques. Soit f يقول التمرين soit f la fonction définie par f de x égale 2x moins 3 tel que x supérieur ou égal à 0, f de x égale moins 2x moins 3 tel que x inférieur à 0. Première question, c'est la fonction f est-il pair ou impair? Justifiez votre réponse. Deuxième question, montrez que f est strictement croissante sur R plus et strictement décroissante sur R moins. Troisième question, donnez le tableau de f sur R et montrez que f admet une valeur minimale sur R. Alors, donc, on va faire l'exercice 30. Donc, on a f de x est égal à 2x moins 3 lorsque x supérieur ou égal à 0. وعندنا عاوتاني f de x كتساوي كذلك moins 2x moins 3 si x est inférieur à 0. Alors, première question, c'est montrer que f est-il pair ou impair. Alors كنعرفوا حنايا مثلا باش نقولوا بأن f إلا كانت عندنا f2 moins x ولقيناها كتساوي f de x كنقولوا بأن f est pair. إلا كانت عندك f de moins x كتساوي moins f de x كنقولوا بأن f est impair. واخا دابا واش ممكن نديرو هنا خرجنا؟ لا، إلا من هنايا ما عطيناش بير لا امبير. دونك شنو ممكن نقولوا هنايا؟ نخدمو بلي زيماج. كيفاش بلي زيماج؟ يعني ناخدو مثلا غنقول مثلا ناخدو f de 1 f de 1 égal f de 1 مثلا نعوضو هنايا لأن 1 كومو يلي 1 1 est supérieur à 0 دونك نعوضها هنايا. نعمل f de 1 est égal f 2 fois 1 moins 3 égale 2 moins 3 égale moins 1. وغناخد عاوتاني f de moins 1 فإلا عطاتني moins 1 غتكون pair، إلا عطاتني موان غتكون امبير. يعني دابا انا شنو عملت f de 1 خصو يعطيني f de moins 1. كيفاش نديرو موان fois moins 1. طبعا f moins 1 appartient à l'intervalle x inférieur à 0 donc غنعوض هنا moins 3 égale si 2 moins 3 égale moins 1. إذا شنو عندنا؟ alors عندنا f de 1 égale à f de moins 1. Donc automatiquement f c'est une fonction paire. F c'est une fonction paire. D'abord je passe à la deuxième question. Alors deuxième question, c'est montrer que f est strictement croissante sur R plus et décroissante sur R moins. Alors حنا باش نديرو دونك غادي نحاولوا نديرو le taux de variation. Donc on étude نقولوا مثلا soit A I B deux nombres ou deux éléments de R plus, l'intervalle de R plus, tel que, bien sûr, A est différent de B. Alors, automatiquement, on dirait T égale f de A moins f de B sur A moins B est égal en donnant 2A moins 3 moins 2B moins 3. Bien sûr, on va R plus, يعني X est supérieur ou égal à 0. Donc, on a F ديالنا الأولى sur A moins B. Alors, automatiquement, تكون عندنا نكملو بالزرق. Alors, T égale 2A moins
3 moins 2b plus 3 sur a moins b. Alors t moins 3 plus 3, donc 2 a moins b sur a moins b, donc égal à 2. Donc automatiquement, puisque t supérieur à 0, alors f est croissante strictement croissante sur R plus. Donc on a f, c'est une fonction paire. F c'est une fonction paire. Alors f directement à ce qu'on décroissante sur R moins. ملي كتكون فونكسيون بير فإلا كانت كرواسونت على R بلس غتكون ديكرواسونت على R موان. كتكون دائما داير العكس على لي زانترفال اللي هما سيميتريك بارابور ا زيرو. alors نقولوا f ديكرواسون sur R موان. علاش؟ لأن f سي اون فونكسيون بير. إلا كانت ان بير كتحافظ على الرتابة ديالها، أما ان بير فهي كتشونجي. alors troisièmement, donner le tableau de variation sur R et montrer que f admet une valeur minimale. Alors, d'abord, nous avons f de x est égal à 2x moins 3 lorsque x supérieur ou égal à 0, ou moins 2x moins 3 lorsque x inférieur à 0. Alors, automatiquement, et on a aussi, on a f est strictement croissante sur R plus et décroissante sur R moins. Alors automatiquement, dans le tableau de variation ديالنا bien sûr comme بحال هكا نديرو هنايا x هنايا f de x. le domaine de définition قلنا من moins l'infini jusqu'à 0 هنايا plus l'infini. f est strictement croissant sur R plus. Alors il est décroissante, donc R moins est décroissante, R plus est croissante. L'image de 0, donc 0 appartient au égal, donc on a juge 0 0 ناقص 3 donc غادي moins 3. voilà. donc هنايا كنلاحظوا بان تاع فارياسيون كيعطيني واحد لا فالور مينيمال اللي هي هذه moins 3. donc نكتبوا هنايا نقولوا d'après le tableau de variation, on a f de x supérieur à moins 3 et on a moins 3 c'est f de 0. bien sûr باش تقول بان f de x supérieur ولا ادمي واحد فالور مينيمال ولا واحد فالور ماكسيمال، خص ضروري تكون هذاك الرقم ولا ديك لو نومبر حتى هو عنده اون ايماج، يكون هو ليماج ديال واحد انتيسيدون بحال هكا. مي 3 هي ليماج دو f de 0. alors donc نقولوا la fonction f admet واحد une valeur واحد un minimal sur R. D'abord, je passe à l'exercice suivant.
بعد ما أجبنا أعزائي التلاميذ على التمارين، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك لتشجيعنا إن شاء الله على مزيد من العطاء. أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في تمارين أخرى من ماكسيمات ترونك كومان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في قناتنا الآن.